जिते बेले आसिले संध्या बेल को कहले अरे बांगेरा तमरो केतिडा माई पिला आनिच मु कहली गोटे ट्रक गोटे गोटे पालो बुड़ी सैचंती बांगरा तो मनटा दुख ही जाई कोन पाई ना बांगरा आसिला ना नहीं बा नाटकर पिला माने आसिले नाही बोली पचालिनी माई पिला को पचाल मां आज नाटक माध्यम रे कहिबी नारी की पचारिबे पुरुष को किए पचारिबे नी मां काहे की आज झियो को पचारिबे पुओ को किए पचारिबे नाही काहे की प्रारंभ समय रे ए नाटक को कृत भाव रे आपण मानकर श्रुति गोचर करूची बेस ए नाटक होची बाबू ए संसार होची माटिए नथिले आजी केई हेले मध्य हमें चली परिबा नाही समस्त की माटी दरकार माई पर नथिले घर तो किछि कर परियोनी अरे नारी नथिले पुरुष किछि हेई परिबो नाही ना काहे के जानि छो काहे की अरे माटी समस्त की दरकार हां माटी नथिले हम दांडो को आसी परिबा माटी हेबो केमिति केमिति तार नाम होती दुहिता दी कुलर हित पाई प्रथमे जन्म हेबो मा कुलरे से झियो नाम पाइबो अरे झियोरु जने पर घर को जीवो ता मस्तक रे जत उपराण पड़ी जीवो ता नाम परिवर्तन ही जीवो ता काम मध्य परिवर्तन ही जीवो गुटे कुलर बहु बेस कुलर बहु परे अच्छा ता गर्भरु संतान जन्म हेले ताकू कहा जाय गुटे मां मां माटी नथिले कुलरे केबे हेले मध्य धर्म बढ़िबो नाही नाही अरे झियोरु से मां हेबा अच्छा झियोरु से बहु हेबा बहु परे मां हेबा बेस गुटे कथा कहूची बाबू झियोटी जन्म हेला परे बापा मां चाहंती कोन कोन बंधु बांधव चाहंती कोन कोन बा जन्म हेबा झियोटी रा अर्थ थाए कोन कोन अरे पिता पुत्रं माता विभु कन्या बरे ते रूप अच्छा अरे बापाडी चाहिबो पिलाटी जदी जन्म हेला झियोटी पिता पुत्रं झियोटी उपयुक्त हैला परे से विचार करिवो बापा मो झियोटी को उपयुक्त बरटा को केवल देबी अल्लाह खइताडे मो झियो को अरे उपयुक्त बर बापा चाहिबो बर मो झियो पाई गुडे बर दरकार हां भलो लता बरिता कविता विनाश रचना चलंती झियोटी जन्म हेला लताडी जन्म हेले रंजाटी जेमिति दरकार झियोटी जन्म हेले गुडे पुरुषटी दरकार पुरुष जी नथिले से झियोर दिन सरिबो नाही मां बापा सिना चाहिबो केवल पुरुषटा को अरे जन्म हेबा जन्म करिया मां चाहिबो कोन माता विभू मां चाहिबो गर्भरु जन्मला परे पर घर को देबी दे मो झियोटी जीवो केते संपत्ति अछि केते तार कोठाबाड़ी अछि मो झियो जाई शांति रे जेमिति सिरी मन न पके मते चली मो झियो गोडा त न बेगिरी खाइयो अरे अरे मां मानकर मन थाए कोन कोलरु गला परे मो झियो जेमिति मो कोल पोछा करी जीवो ता कोलरु जन्म हेबा संतान माने ताके जेमिति शांति रे रहिबे जेते धन संपत्ति दरकार बापा आ गुडे कथा कहूची मां चाहिबो धन बापा चाहिबो बर कन्या पिली चाहिबो कोन जे जन्म ही थाए से पर घर को जदी जानती से चाहिबो कोन कोन चाहुदिलो कन्या बर एता रूप एक रूप ताकू बर हो कि न हो से बर तो समते हेबे से चाहिबा उपयुक्त रूपवंत पुरुष मते गोटे भलो अंड्राइड दरकार गोटे गोटे दरकार अब केटीएम गाड़ी दरकार हमबड़ा गाड़ी एडी कथा रहिला एडी कथा रहिला कन्या बरे ते रूप आज सब मां मन लक्ष्य करिवो झियो ए नाटक रे कहिली आज रूप को चिन्ही गुडे कन्या आसीची अर्धरात्र समय रे गुडे पुरुष निकट अच्छा गुडे पुरुष निकट को कहउथिली कन्या को केबे धन दरकार नाही से चाहिनी है अर्जुन आपनकर धन संपत्ति की से चाहिनी हमो आपन तो भिखारी घर पिला हमें तो भिख मगा एडी ये बुतुला दिटा आंटी कुआडू देखो तमे ता भिखारी पिला सुनो भिखारी बोले तमे रागिबो भिख मगा तू मां तमे तमे भिखारी बोले रागिबो तमे जानी न
ତମର ଭିକାରୀ ରୂପରେ କୋଉଠି ତମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିଲ? ତମ ନାମ କଣ ଥିଲା? କୋଉ ରୂପରେ ତମେ ଭିକାରୀ ହେଇଥିଲ? କୋଉ ରୂପରେ? ତମର ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମ ନଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଥିଲା? ତମେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମ ତମର ନଥିଲା। ତମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ତମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିଲ। ତମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇର ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ କଣ ଜାଣିଛ? ତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା ସୁରଭ ଦୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସୁରଭ ଦୀକ୍ଷା। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିଲେ। ସୁରଭ ଭିକ୍ଷାକୁ ଦକ୍ଷତା କରିକି ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ଭାଇ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କର କଣ ଦୀକ୍ଷା ଜାଣିଛ? ତମେ ଜାଣିନ। ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ତମର କି ଦୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର କୋ ଦୀକ୍ଷା? ଆରେ ଭୀମସେନଙ୍କର ହଉଛି ଚକ୍ରମୁଣି ଦୀକ୍ଷା। ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି, ଚକ୍ର କାଟିକି କେବଳ ବୁଲିବେ। ସେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବେ ନାହିଁ। କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଲେ ମୁଠେ ମାରିଦବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଳ୍ପନା କରି ଚକ୍ର ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତମେ କଣ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତମେ ଜାଣିନା। ତମେ ଦାମୋଦର ଦୀକ୍ଷା। ତମେ ଦାମୋଦର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକୁ ଯାଇ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ମାଗୁଥିଲ। ମାଙ୍କୁ ନେଇ ତଣ୍ଡୁଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ। ଏହିପରି ତମ ରୂପ ଦେଖି କନ୍ୟାଟି ଆସିଛି। ତମର ଧନ ନାହିଁ ସତ, ତମର ଧନ ନାହିଁ, ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ୟା ବରେ ତେ ରୂପ। ତମ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ଆସିଛି। ମାଗୁଛି କଣ? କଣ ମାଗୁଛି? ତମର ଚେପା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ସେ କଣ ମାଗୁଛି? ବାଙ୍ଗରା ସେ କଣ ମାଗୁଛି? ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଧନ ମାଗିବନି, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବନି। ସେ ମାଗୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ବାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା। ସତ ନା ମିଛ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ଆଶା କରିଥାଏ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦିପଟ ଶଙ୍ଖ। ନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ମାଗୁଛି ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହି ଦଉଛି, କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ, ଶିଖେଇବା ଜିନିଷ, କହିବା ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କଲେ ତ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଚିଗଲା। ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ମା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଧରି ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ପଡିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡିବ, କେତେ କାନ୍ଦିବ, କେତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ପରି ବୁଲିବ। ଶେଷରେ କହିବ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର କିଏ ନାହିଁ। ମା ମୋ ମା ମାନେ ଯେତେ ବସିଛ, ତମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ତମେ ତ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମା ପରପୁଅକୁ ହାତ ଧରିଲା ପରେ ଏ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ଏ ହାତର ଚୁଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତା ହାତର ସିନ୍ଦୁର, ତା ହାତର ଚୁଡ଼ି, ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେବ। ପରପୁଅକୁ ହାତ ଧରିଲା ପରେ କଥା କଥାକେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବନି। ସେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିବି, ବାଳ ଧରି ଯୋ ଝିଅ ଯଦ୍ୟପି, ବାଳ ଧରି ଫିଙ୍ଗାରିଲେ ଚାଳ ଧରି ଯୋ ଝିଅ ଓହଳିବ, ତା ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କଣ ରେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଚାଳ ଧରିକିରି ବାଳକୁ ଧରିକିରି ଓହଳୁକୁରି ଗୋଟେ କୂଳରେ ନାଗିଲା। ଇଏ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ରୋଇବାକୁ ଗଡିକି ମାଗୁର ମାଛ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଠି କଥା